Oke. Teman-teman semuanya, di sini Mas Yoga sudah buatin PowerPoint. Nanti silahkan teman-teman bisa ambil PowerPoint ini, jadi nanti bisa dijelaskan ke adik-adiknya. Kalau teman-teman udah juga punya buku kan, sudah Mas Yoga kasih buku, bisa dilihat juga nanti di relate. Sebenarnya Mas Yoga itu jelasin apa sih, kayak itu. Jadi Mas Yoga buat kayak gini biar teman-teman itu mudah pas waktu menjelaskannya juga. Jadi nggak perlu buat materi juga, langsung pakai ini. Yang penting paham aja apa yang harus dijelaskan. Kalau perlu pendalaman bisa langsung dipakai bukunya yang ada di buku yang dari ETP yang Mas Yoga kasihkan. Jadi di unit 5 ini kita akan belajar tentang requesting, complaining, apologizing. Requesting itu apa sih? Complaining itu apa sih? Sama apologizing itu apa sih? Jadi requesting itu nanti meminta request. Jadi meminta sesuatu itu terlaksana, gitu ya. Meminta sesuatu itu dilaksanakan atau meminta sesuatu itu harus terjadi, itu bisa. Itu namanya requesting. Kalau complaining itu menanyakan sesuatu yang telah terjadi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu. Kalau apologizing itu meminta maaf. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang dikira perbuatan itu tidak cocok dengan orang lain, atau kita merasa juga perbuatan itu kurang cocok atau kurang baik di mata orang lain, maka kita perlu apologizing atau minta maaf. Dalam singkat kata, requesting itu membuat request. Jadi meminta request atau meminta sesuatu terjadi, ya request ya itu. Complaining itu mengkomplain atau komplain, ya kayak itu komplain. Apologizing berarti meminta maaf. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada 3 magical words. Jadi there are some people may have applied these 3 magical words, but the others they obey these our 3 magical words. Why we name it 3 magical words? Because with sorry, please, and thank you, every single thing can be changed. For example, I asked Naura, go to campus. Naura, take my pen. With Naura, please, would you like to please take my pen? Kayak gitu. Itu juga sangat berbeda sekali. Naura, ambil pen aku dong. Sama Naura minta tolong dong, ambil pen aku, kayak gitu. Jadi ada thank you juga, thank you. Itu juga perlu. Thank you, mengapa perlu thank you? Jadi ketika Naura sudah mengambilkan pulpen, jadi kita perlu mengucapkan thank you juga. Naura, ambilkan pulpen dong. Nah, itu. Udah diambilin, udah nyuruh, diambilin dan enggak meminta terima kasih juga. Itu sesuatu yang sangat sangat tidak accepted by common people, kayak gitu ya. So that please, thank you, and sorry itu sangat berpengaruh sekali ketika kita ucapkan dalam kesehari-harian ketika kita berbicara dengan orang lain. Sorry, meminta maaf ketika kita memberi atau membuat suatu kesalahan pada orang, kayak gitu. Meminta maaf. Sorry juga biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita mau izin, contohnya mau ngobrol sama dosen atau minta ketemuan sama dosen. Mohon maaf, Pak, Bu, saya mengganggu waktunya. Apakah saya hari ini bisa bertemu Bapak atau Ibu, kayak gitu. Nah, jadi 3 ini adalah sorry, please, thank you, itu adalah 3 magical words. Kayak itu. Nah, ini kan requesting, complaining, apologizing. Nah, ini nanti relate-nya apa sama 3 magical words tadi? Coba nanti kita lihat di akhirnya ya. Nah, sorry atau apologizing itu to apologize is to tell someone that you are sorry for having done something that has caused him inconvenience or unhappiness, ya, unhappiness. Jadi sorry atau apologizing itu adalah meminta maaf atau meminta maaf. Ya, meminta maaf adalah sesuatu atau suatu kata atau suatu kegiatan
yang digunakan untuk menceritakan seseorang atau memberitahu seseorang bahwasanya kamu itu meminta maaf atas apa yang telah kamu lakukan, ya, kamu lakukan atau kamu telah melakukan sesuatu that has caused him inconvenience or unhappiness. Jadi yang membuat orang tadi itu, orang yang kita temui, orang yang kita ajak ngobrol atau orang yang bersangkutan itu inconvenience atau tidak nyaman, or unhappiness atau tidak suka, ya, tidak bahagia atas apa yang kita lakukan. Itu namanya sorry, ya. Keywordsnya apa? Sorry atau apologize. Oke. Kemudian requesting itu apa sih? Requesting is the act of communication to make someone do something with us. Term requesting refers to something polite. Jadi requesting itu the act of communication. Jadi kegiatan atau aktivitas komunikasi untuk membuat seseorang itu melakukan apa yang kita minta, ya, to make someone do something with us. Untuk membuat seseorang itu melakukan apa yang kita minta, ya, apa yang kita minta. Misalnya Yusril, tolong ambilin bolpen saya sih, tolong hidupin kameranya dong, itu juga maksudnya requesting. Gesvi ada? Nggak ada ya? Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, lanjut aja dulu. Mana tadi? Oke, ya. Nah itu tadi. Ini kelihatan kan? PowerPoint-nya kelihatan kan? Share screen-nya? Terlihat, Mas. Kelihatan ya. Oke. Term requesting refers to something polite. Jadi kata request sendiri itu mengacu pada sesuatu yang polite atau yang sopan, ya. Jadi ada rumusnya, bukan ada rumus ya. Ada guideline ketika kita mengucapkan atau membuat request, itu ada guideline yang perlu kita indahkan seperti itu. Jadi ada can you, will you, could you possibly, open the door for me please. Jadi nanti ketika kita ingin merequest sesuatu, meminta sesuatu dilakukan, ya, meminta seseorang melakukan sesuatu, kita perlu menggunakan 4 kata ini, ya. Ada can you, will you, could you, dan yang terakhir would you mind. Tapi bedanya apa teman-teman? Jadi can you, will you, could you possibly itu langsung di sini, itu langsung verbnya verb apa? Verb 1. Ya, verb 1. Tapi kalau ada di sini ada would you mind, nah ini langsung verb ing. Ya, misalnya can you open the door please, atau can you take me a pen please, can you go to school please, ya. Can you make a cup of coffee for me, atau could you possibly make a cup of coffee for me, itu. Kalau di sini ada would you mind, di sini would you mind langsung ada openingnya. Misalnya kalau pakai take tadi, ya, kalau take a pen berarti would you mind taking a pen for me, gitu. Taking a pen for me, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya yakinlah bisa semua insyaallah ini. Terus complaints are expression of displeasure or annoyance. Annoyance itu kayak sesuatu yang menyebalkan gitu. In response to an action that is seen by speaker as unfavorable. Jadi complaint itu ekspresi penyesalan gitu, ya, di dalam merespons ekspresi penyesalan atau tidak bahagia atau kurang puas, ya, sebagai respon atas tindakan yang dilihat that is seen by speaker as unfavorable, yang dilihat oleh orang yang ngomong tadi itu, orang yang komplain tadi itu sebagai sesuatu yang nggak bagus, ya itu. Nah, itu komplain. I have a complaint to make, misalnya I have a complaint to make.
bla 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 kayak gitu. Jadi I have a complaint to make bla bla bla. I'm sorry to say this but bla bla bla. Ya, jadi nanti misalnya ini kalau misalnya kita masukkan dengan sini ya, I have a complaint to make your pizza is just too salty. Ya, misalnya I have a complaint to make your food is inedible. Misalnya, I'm sorry to say that to say this, but your pizza is just too salty. Misalnya kayak gini. I have a complaint to make your food is inedible. Kayak gini bisa juga. I'm afraid I've got a complaint about your child. He's too noisy. Ini ketika biasanya diucapkan siapa? Ke guru misalnya. Ke guru pas waktu manggil ayahnya. Ke guru BK biasanya kayak gini ya. Orang tua dipanggil sama guru BK. Habis itu guru BK bilang, I'm afraid I've got a complaint about your child. He is too noisy. Misalnya saya maaf ya, ini cara lain mengucapkan maaf kepada maaf dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris ketika kita ngomong sorry I wanna ask, itu nggak bisa ya. Jangan sorry. Kita kan nggak buat masalah, ya, nggak buat masalah, jadi nggak perlu minta maaf. Jadi I'm afraid harusnya. I'm afraid I've got complaint about your child. He's too blah blah blah. I'm afraid there is a slight problem with the service in this hotel. Jadi maaf ya, ini ada sedikit problem dengan service hotelnya in this hotel, di hotel ini ada service pelayanan di hotel ini gitu ya. Maaf ya, ini kayaknya ada sedikit problem deh terkait pelayanan di hotel ini gitu. Itu yang kedua. Terus selanjutnya ada excuse me but you are standing on my foot. Mohon maaf sih, maaf ya mas gitu ya. Kamu berdiri di atas kakiku, nginjak kakiku gitu. I want to complain about the noise you are making. Saya mau komplain terkait dengan suara berisik yang kamu buat itu. I'm angry about the way you treat me. Ini kalau ini secara langsung, nggak ngomong komplain tapi langsung. Ya, I'm angry about the way you treat me. Saya marah dengan sikapmu memperlakukanku kayak gitu. Itu tentang complaining. Nah, nanti teman-teman tugasnya nanti dibuat dialog. Make a dialogue between you and your friend. 2-3 students containing requesting, complaining and apologizing. Ya. Jadi nanti dibuat kunci kita itu. Sini, di atasnya sini. Oke. Gitu ya kira-kira. Make a dialogue between you and your friend. 2-3 students containing requesting, complaining and apologizing. Ini kira-kira bisa nggak kalau dibuat di ini secara online kayak gitu? Kira-kira bisa kayaknya. bisa ya. Jadi nanti buat, jadi misalnya Naura sama siapa ini? Bentar. Misalnya Naura sama Yumna nih mau buat diminta tolong buat dialog kayak itu. Nanti silahkan dibuat dialognya seperti itu. Atau misalnya Yusril sama Alex dibuat dialognya seperti apa, gitu ya. Ada pertanyaan terkait unit 5? Nanti ini Mas Yoga kirimkan PowerPoint-nya lewat grup WA. Ada pertanyaan terkait unit 5? Belum ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke unit selanjutnya ya, unit 6 ya. Bentar. Unit 6. Download.
Nih, ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita masuk ke ETP Unit 6. What is new in your technology? Mas Yoga mau tanya ke yang hadir di sini. Ada siapa aja ya? Ada dari tadi Yumna sama Nura. Santi. Ya, Mas. What is new in your what is new in our technology now? In your opinion? Please mention one technology that is new. Berkembangnya sosial media, maybe. In English. I'm asking you in English. Ayo, in English, what is the meaning of berkembangnya sosial media? Okay, you go. What is new in our technology now? Yusril, what is new in our technology now? What is new in our technology now? Are you still on the way? Kamu masih di jalan ya? Yaudah ganti dulu kalau gitu. Hilda ada? Iya, Mas. Oke, Hilda, what is new in our technology now? I think in medical, we have some nanotechnology that maybe can improve the effect of this medical of apa ya fast mm, more fast effect than um, before gitu. So Nanotechnology. the Ya. technology affect the, for example, the curing from the symptom or the from the disease faster than before gitu ya. Yes. Okay. What is the name of technology? We usually call it nanotechnology. Nanotechnology. Okay. Hilda with her nanotechnology. Farel, would you like to explain me new technology that exists today? Farel? Where are you, Farel? Yes, sir. Yeah. Would you like to tell me new technology that exists today, in your opinion? Hilda has explained about nanotechnology. And what about you? Which technology that you think very beneficial in today? I'm sorry, sir. I just know about IoT, IoT itu. Nah, IoT is help us to communicate more effective, like use Gmail like this. AOT. Yeah, yeah, that's what I mean. Oh,
Like Google Meet like this? Yeah, maybe, sir. AOT. AOT ya? EO EOT. Oh, EOT. IoT. IoT. Internet of Things, sir. Oh, Internet of Things. Oh, I see that. Yeah. I think AOT. AOT, Attack of Titan. Attack of Titan. Okay. That's what do you think about that? I mean, what do you know about that? Uh, what I know about that is about in industry it makes apa ya, sir? Itu ada kemajuan di bidang industri gitu, sir. Hmm. Kayak di industri teknologi itu tuh semakin berkembang semakin lama gitu. Hmm. Okay. Actually, I still don't really understand about IoT, but later I will go further about that. Thank you, Farel, for the information of IoT. Okay. Yeah. In your department, you can for example, tadi siapa tadi? Santi ya, Santi atau siapa tadi yang satunya? Ya, dan Farel juga have explained about new technology. But today, uh, because we are talking about English, so I'm going to explain you a new technology that I think it's very common for English students, yeah, English department students, or yeah, English department student or language department students, but still many of other departments don't understand what actually this mean, gitu ya, what actually this means. So in this next occasion, I'd like to introduce the new technology that exists and very helpful in helping people doing their work. Okay, let me share what the technology is that. Grammarly, yeah, the technology is Grammarly. Have you ever heard about Grammarly before? Udah ada yang pernah dengar Grammarly? Udah, sir. Oh, Dan saya juga mengikuti. okay. Every single of you has used ini ya, has used Grammarly. Iya, sir. Ada yang belum pernah pakai Grammarly? Yusril tahu Grammarly nggak, Yusril? Yusril? Tahu mas, Hah? aplikasi yang kayak itu keyboard yang koreksi sendiri biasanya. Oh ya ya kayak gitulah. Oke, ya gitu ya. Jadi we are going to talk about Grammarly, and I think we maybe some of you has understood or have understood about Grammarly, but your students semester 1 and semester 2, they still they still have like information about Grammarly. So although this Grammarly is very useful for helping them to do their work, especially in English language, so but they still have like understanding about Grammarly. So I think it is important for us to entertain them or to attract them with Grammarly in case they have like apa ya, like ability in speaking English or in writing, so they can use Grammarly in helping them doing their work, okay, in English. So I hope this ETP 6 unit 6 will be very helpful for them. So you just enjoy and you can teach again with this material to them, so that they will understand how to use Grammarly properly. Oke. Ya, jadi di sini akan Mas Yoga jelaskan. Jadi nanti Mas Yoga akan jelaskan sebenarnya Grammarly itu apa, kemudian what it offers, apa yang ditawarkan oleh Grammarly itu, how to use it. I'm not promote Grammarly, but I just want to share the benefits of Grammarly, so that every single of you and your
every single students of yours, every single students that you own will benefits from Grammarly. Oke ya. Biar teman-teman semuanya dan adik-adiknya itu bisa mendapatkan kemudahan gitu ketika mengerjakan itu ya. Jadi Mas Yoga coba share video dulu ya. Nih, ada ilustrasinya nih. Kedengar nggak? Bisa dengar? Bisa ya? Oke. I'm honored Jake made the mistake of letting me speak at his wedding. That's when little Jake realized he had made his ghost costume his mother's wedding dress. Jake had a few relationship disasters. Jake had a series of relationship mishaps. Jake became convinced that his love life had been cursed. That's still crap. So, if you are single and superstitious, maybe you should try cutting some holes in your mom's wedding dress. Because Jake told me himself that he feels like the luckiest guy in the world to have met Eva. Oke, jadi tahu lah ya tadi ya. Jadi di sini ada masnya ini bilang ya, coba dilihat di sini ada Jack and me. Ya, Jack and me go away back gitu ya. Yang benar gimana coba? Ya, Jack and I. Jadi harusnya Jack and I. Itu salah satu contohnya. Jadi ketika kita menulis bukan Jack and me tapi Jack and I. Ini masnya itu kebingungan kan, mau diminta untuk buat sambutan, ya kayak istilahnya buat ngisi pas waktu wedding ceremony gitu kan. Nah tapi dia membuat teks nggak jadi, dia pakai Grammarly dan kita sangat membantu gitu. That's when little Jake realized he had made his ghost costume his mother's wedding dress. Jake had a relationship disasters. Nah ini untuk sinonim, jadi bisa sinonim juga. Jake had a series of relationship mishaps. Jake became convinced that his love life had been cursed. That's still crap. So, if you are single and superstitious, maybe you should try cutting some holes in your mom's wedding dress. Ya kira-kira gitu ya. Ada lagi video coba Mas juga tampilin juga, satu lagi sama juga sih terkait dengan Grammarly juga. Nanti ini Mas juga kirimkan ke kalian juga. Bentar. Oh mana ini? Kok nggak ada? Bentar. Good grammar and Kok nggak ada? Coba ini aja.
Entire screen. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Oke, coba ya. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Much better. Grammarly works where you work, on your computer or your phone. Imagine what you could do with the secrets of the world's best writers at your fingertips. Anytime you need them. Are you ready to give it a try? Installation is simple and free. Nah, jadi menggunakan Grammarly itu apa namanya? Ini ya. Apa namanya? Ketika kita menulis sebuah, misalnya kayak kita kan masih perlu menulis artikel publikasi atau membuat apa namanya abstrak juga. Nah, sebenarnya ketika membuat abstrak itu kan kita perlu bahasa Inggris gitu. Nah, bener grammarnya aja itu nggak cukup. Kita perlu juga konteksnya harus bagus, bahasanya juga indah kayak gitu. Nah, Grammarly juga menawarkan itu gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika kita mengajarkan Grammarly ke teman-teman gitu ya. Nah, terus habis itu Mas juga coba jelaskan ini ya. Selanjutnya, Grammarly itu apa sebenarnya ya? How to use Grammarly. Nah, jadi buat Grammarly step 1 ini dulu. What is introduction about Grammarly. Grammarly is an American-based Ukrainian technology company that provides a digital writing assistance tool based on artificial intelligence and natural language processing. Jadi Grammarly itu adalah American-based Ukrainian. Jadi teknologi atau company of technology. Jadi perusahaan teknologi yang yang berbasis di Amerika, tapi milik yang basisnya Amerika tapi ada di Ukraina kayak itu ya. That provides a digital writing assistance. Jadi yang memberikan assistance digital writing, penulisan digital gitu. Tool based. Jadi assistance tool, jadi kayak tool atau alat-alat yang dipakai buat digital writing based on artificial intelligence. AI, jadi yang berdasarkan dengan AI, artificial intelligence, jadi intelligence buatan and natural language processing, dan proses language secara natural. It was developed in 2019 by Ukrainians Alex, jadi orang Ukraina Alex Shevchenko. Jadi ini Ukraina kan dulu pecahan dari ini ya, Uni Soviet itu. Max Lenvin dan Dmitry Lider itu juga yang mendirikan Grammarly ini. Nah, what Grammarly offers? Apa yang ditawarkan sama Grammarly sih sebenarnya itu? Ada yang pertama itu ada grammar, ada style, ada plagiarism. Jadi Grammarly's goal is to automatically detect potential grammar, spelling, punctuation, word choice, tone, and style mistakes in writing. Jadi dipakai untuk apa? Secara otomatis mendeteksi potensi grammar yang berpotensi untuk menggantikan grammar yang ada. Kalau misalnya grammar yang ada yang dipakai itu salah atau kurang bagus, bisa digantikan. Ada spelling juga. Spelling nanti misalnya nulis good malah o-nya 1, berarti kan salah, harusnya good gitu ya. Punctuation, jadi ada titik koma kayak gitu juga. Word choice ya, word choice pemilihan kata, jadi nanti ada sinonimnya. Ada tone, tone atau intonasi juga. Style, style penulisan juga, and style mistakes in writing, jadi ada style yang kesalahan style di dalam menulis gitu ya. It follows standard linguistic prescription, jadi
Grammarly ini sendiri itu mengikuti standar rumus ya. Prescription itu kalau di dalam ilmu farmasi itu apa? Resep ya. Resep. Jadi kayak rumus linguistik yang standar. Ya, itu diikuti oleh Grammarly gitu. But can also make mistakes. Tapi beberapa kali juga ada salahnya juga sih. Algoritma flag potential issues. Jadi algoritmanya itu bisa menunjukkan potensial isu yang potensial untuk diganti gitu in the text and suggest context specific correction. Ya, bagusnya ini tuh itu mengoreksinya itu berdasarkan konteksnya gitu ya. Enggak cuma mengoreksi saja tapi berdasarkan konteksnya seluruh teks itu konteksnya apa. Itu nanti diberi saran kata yang benar yang gimana, kalimat yang benar gimana. Ya, jadi nanti grammarnya gimana, spellingnya gimana, wordiness-nya gimana, style, punctuation, and plagiarism-nya juga. But many of the features are not for premium users. Jadi perlu beli juga ya, nggak buat hanya khusus buat yang beli lisensinya. It is available as a web editor and desktop editor. Jadi bisa dipakai di web, di website atau di desktop juga bisa. A browser extension for Chrome, Safari, Firefox, and Edge. Jadi bisa dipakai di Chrome, Safari, Firefox, and Edge, Microsoft Edge, ya. Or as an app for both iOS and Android. Bisa juga di-download di Play Store, nanti bisa dipakai di HP juga. Premium service is available for a monthly, quarterly, and annual payment. Bisa langganan yang premium bisa dipakai dibeli buat bulanan atau 4 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali, atau bisa juga setiap tahun juga bisa. The company also offers an enterprise tool called Grammarly Business. Jadi nanti ini juga ada Grammarly Business juga. Okay, how to use Grammarly? I think every single of you has understood how to use Grammarly. Yeah, you can explain your students with this one. Step 1, visit their website grammarly.com, ya. Kemudian sign in email, and then choose upload, and then this one, set the goals of your of your own goal. I mean, if your audience, for example, if your audience is for example your lecturer, so you can type here expert. But if you are going to talk in front of kids or in front of parents, you can use general. Or formality, if you are going to talk with your friend, so you just type here informal. But if you are going to make or to give a presentation in front of your class or in front of your friends in the class, so you can use formal, and the domain and academic, business, general, email, casual, creative. For example, you are going to use Grammarly for typing your text in email. You can choose this one, email, because it is different when you are going to use it for academic purposes. It is something like, for example, you are going to write article, you can choose academic. Or business, you can if you want to post your product in online social media, you can use business. But general, it includes all of the domains. And email, as I asked for you. And casual means yang bebas kayak gitu. Kreatif juga. Kemudian ada neutral, ada tone-nya, ada intonasinya apa ya, jadi nada yang dipakai itu apa, mau natural, confident, joyful, optimistic atau apa, itu juga bisa dipakai di situ gitu ya. Terus habis itu, nah ini contohnya nih, misalnya nih ada background of the study. The English teaching process in education levels is based on the guidelines of rule that is stated by government in curriculum. Nah ini ada yang salah. Apa kok salah? Ya,
of rules. Jadi rulesnya ini kan harusnya are kan. Nah, berarti harus are. Di sini misalnya nih in curriculum. Ini kok salah? Ya, curriculum itu kok salah di sini ada merah. Merah itu tandanya salah. Ini mungkin itu karena C-nya itu besar gitu ya. Ini juga gitu ya, curriculum. Kalau school based ini base-nya harus kecil gitu. Ini it is suggested teachers to apply. Nah, ini juga perlu diganti, remove the particle. Oh, berarti it suggested teacher apply genre based approach. Jadi berarti to-nya ini dihilangkan, kayak gitulah kira-kira. Nah, seperti itu. Nanti kita coba bareng-bareng ke Grammarly ya. Oke. Ada pertanyaan dari sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada. Enak ya? Oke, kira-kira nanti seperti itu ketika teman-teman mengajar ya. Ketika teman-teman mengajar, kasih kayak gitu aja biar teman adik-adiknya bisa. Nanti kalau misalnya untuk tugasnya nanti biar teman-teman silahkan diminta untuk buat apa gitu tulisan, tapi nanti langsung dikoreksi menggunakan Grammarly. Jadi nanti ada before sama after. Before posted in Grammarly and after posted in Grammarly. Kira-kira apa kayak gitu. Seperti itu aja ya untuk ETP 5 sama 6 ini. Jadi nanti silakan teman-teman, ini kan sudah masuk ke kasih. Nanti ETP 5 dulu dilaksanakan, habis itu baru ETP yang ke-6. Seperti itu ya. Iya, Kak. Oke. Cukup ya, berarti ya. Yusril, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau nggak ada, ini Mas Yoga tutup karena hari Minggu juga. Mungkin teman-teman mau jalan-jalan juga ya. Mereka tutup dengan bacaan hamdalah dan kafirul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti Mas Yoga kirim ke teman-teman. Jadi nanti Mas Yoga kirim PPT-nya di WA group. Terus ininya juga Mas Yoga post di YouTube, nanti silakan dilihat ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan udah ya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama, bisa live ya.